Good morning, everybody. You've learned about the text animals. In the text, we find a sentence, we cannot find them anymore. Di dalam kalimat tersebut, kita menemukan kata can yang menyatakan kemampuan. Jadi, can itu digunakan untuk menyatakan kemampuan atau to express ability. Kita dapat menggunakan can dalam kalimat pernyataan atau disebut dengan affirmative sentence. Example, number 1, a horse can run very fast. Number 2, kangaroos can jump 9 meters. Number 3, a duck can swim very well. Number 4, male gorillas can climb well. Number 5, chameleons can look at 2 directions at the same time. Bila kita melihat kalimat afirmatif, maka can diletakkan sesudah subjek kalimat dan sesudah can ditambahkan kata kerja pertama atau disebut present. Selain kita menggunakan can di dalam kalimat affirmative sentence, kita juga bisa menggunakan can dalam kalimat negatif. Bila kita mau membuat kalimat negatif, maka ditambahkan not sesudah can atau can't. Jadi, cannot digunakan untuk kalimat negatif atau negative sentence. Example, number 1, zebras cannot climb very well. Number 2, an elephant cannot run fast. Number 3, a hen cannot swim in the river. Number 4, kangaroos cannot walk. Number 5, polar bears cannot jump. Bila kita menggunakan can untuk kalimat tanya atau interrogative sentence, can diletakkan di awal kalimat. Bila can digunakan untuk kalimat tanya, maka boleh dijawab dengan yes or no question dalam bentuk short answer atau jawaban singkat, atau long answer atau jawaban panjang. Example, number 1, can a kangaroo walk? Yes, a kangaroo or it can. No, it cannot. Number 2, can a horse run fast? Yes, a horse can. Yes, a horse can run fast. No, a horse can't. No, a horse can't run fast. Number 3, can a duck swim? Yes, a duck can. No, a duck cannot. Demikianlah penggunaan can untuk kalimat positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence, di mana can digunakan untuk menyatakan kemampuan.